Mali orien Mali e walma foyi anw ka ba Mali ba e walma gwansan gono limanu abela jele aw ni nyantuma aw sigoro chola ka foli di info futuma limana bela jele ma ka soro nyina make des abonnés de la vie des aigles ko ulumu kembe anw deme baw ye anw jugorba tintin baw ulumu kembe anw lame baw ye ulumu sigimbe ka anw lame ko ne amamu fo ko tinyatoro abi danaya ko fo ka boko aw fo ko aw walu nyumando o ka danaya la ani ci oni baraji halisa alaka anna awtu nyonye ay nyon soro mun no mari bolonko ye ya rabbi alaka ka ansa ye sankorta alako di anna awma bi ambe bo anga dige karamgo kura eric sexual la ka bo ninga a bismillah na ambora ka a bismillah ambe tlaka do kay ya rabbi allah alaka nyabulu dige karamgo temenu ka damene kamini yawde 72 fo kana se bima ulu maseka munge amba nyine andamba masen fe iri sexual alako o gasega dama alaka a gasega boyna akase ka sabu ke ni i gasega borni ka se ibi fe soro ka soro i masege ngani ka se boyna ki ka gasega dogoya akacha ala fe abike nimisay alaka na anata nge nimisay iri sexual amba fima ki i bismillah ba mali bakono i bismillah an nga dige karmo yala i bismillah wa alaka anni i deme alaka anni sankorta ka sabu ke ambere jiren kala nyini ninga pour que malika bolantanta bitanya chugomina komi bamana ba fo chugomina kurungono mogo bele jire sago de batike ko nyuma ye fonno ya soro mama yelema bama yera kurungono ngani mama yelema bama ale bu kurungono ale sago ti batike ko nyuma ye ale sago de kurunga dafiri abaka dunta bola alaka an kisika antanga mama yelema fe kurungono duma e social e bismillah le ngofe amba fle anga nyon kuma nyon ya anga koyi anga ke mali koyi anga na ke ma koyi mado bi ka fo ko eric sexual aka palmar sila ko ay machita an wulo vlake ay sibaya fla de soro nyadu o kera na adama de ko do bi ke yoro dola atenye bolu nga yoro werla abinye bolu korlin fo o ye kurandanya yi ayato anga do kai kura alaka songa nyabulu wa anga nyina ay majitan wulum vla munke ni ay sibaya fradon le soro o majitan wulum vla la anga nyina de aw wacce de nunu wulu nyon tun tabulu de mali équipe nationale joueur nunu wulu nyon tun tabulu o fana dama fenyi barakela bi barake tugo bi akadiye kaki sabo yi tugo dola ati koyi donc alhamdulillah iri section ala ya gasege baraka million kurawla no ya anga chadunye munum bise jamana kanu bula jamana yin kaduye o kofe ka boka mado jabi jakuru nyekilina wati muna antene ko kuma tumishena ko anga zoro do ko no ko ni iri section ko ni o mata ka mali dige karamo yi ko ulutna équipe nationale la ka fo ka poka fo nyina kuma yi galondo mbi galondo shini galon finkirili anga sabali anga dolon tanaw anga na anu o kodo nyonna anga dolon tanaw anga na kuma juguta ku segere anga dolon tanaw anga na la goshita nungu u segere anga dolon tanaw abu ulu bela jelen kunna mali ye jamana de ulu ta dore militaire ko president mana falin chogo ni jamana mogo jora militaire la nu welela u ka jabi o ye ja ko ya ulu mabu bulige ni ka jamana ka jabi segere comme ya fo chogo mina anga national la aton appel mali mana ulu wele jinya wati u bonni nga mali jabi otmana fanga ablan kuna mo munun ko ni eric sexual market dige kanamo ko anga zoru kutina ka anga kadir do bi kutina u ye kalotige bi u ye galotige shini joru mafo amabo jor kelinda o ye bisikere kuma odon fitne kuma odon shetani ka odon ninga anga zoru la ko shininga anu ne gabonyona galo kuma do amake shini o kofe eric sexual ale bismillah len kofe anga zoru ulu yera fana u togo jelen kabo u kani ngalon kuma nu kani mana kan nu kani ko dlan anu ko frete elemeni anga zoru togo jelen kabo ni na pew amba fo anga nyama uye no o ya anga federation ye anga sabali anga na misi kungulo di mogoma kan nembo akono misi kungulo kadi adama dema minga nembo akono akana soma ni bi misi kungulo di mogoma iba na nembere jenda tigima wala amba do ki ya tigila mogo son
kuma o laɲini mun ye dege karamɔgɔya a dira réseau social ma kana kɛ ko a t'a yɛrɛ sago la k'a bolo tɔnɔ min ka d'a kɔfɛ nin jouer kari machine bi yen nɔ f'i ka nin la jouer nin ye ntɛnɛmuso den ye diyagoya a bɛ jouer nin joueur ye nin y'i to farajɛ la a ye samara saba ne ma diyagoya f'o ka jouer an ka sabali an k'o bɔ a la ni jamana taara ka d'a ma o tuma an dalen b'a la de n'an dalen b'a la an k'a to a k'a ka baara kɛ fédération aw fana aw k'aw jija a da kana to aw la mun de da kana to aw la organisation a da kana to aw la joueur ka labɛn a da kana to aw la samara saba ne ma diyagoya f'o ka jouer an ka sabali an k'o bɔ a la ni jamana taara ka d'a ma o tuma an dalen b'a la de n'an dalen b'a la an k'a to a k'a ka baara kɛ fédération aw fana aw k'aw jija a da kana to aw la mun de da kana to aw la organisation a da kana to aw la joueur ka labɛn a da kana to aw la joueur ka voyage a da kana to aw la bɛɛ lajɛlen ka jɔ i jɔyɔrɔ la ni mun dira mun ma o k'a kɛ k'a se a dada ni mun kalifara mun ma o k'a kɛ k'a se a danna bɛɛ lajɛlen an ka an kɛ kelen ye hakilila kelen kuntafan kelen jamakulu kelen pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na balontan bɔnnako kan o kɔfɛ réseau social k'a f'i ɲɛna i b'i cogo dɔn maa la maa jugu minnu kɛn bɛ k'i lamini i b'i cogo dɔn olu la i yɛrɛ ka staff sigilen an k'an to olu ma dɛ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ staff maa dɔ ye k'a sɔrɔ u t'a ye olu de bɛna jugu ɲini ka s'i ma k'a sɔrɔ i juguya tɛ maa kɔnɔ bi bina Mali la olu de bɛna jugu ɲini ka se e ma olu de bɛna i ka taamasen gɛlɛya olu de bɛna i ka baara ɲagami i bolo olu de bɛna i ka baara olu de bɛna a fɛrɛfɛ yɛlɛma i bolo k'a sɔrɔ o hakilina tɛ e la hakilina tɛ maliyɛn den tɔw la mauvais grain souvent tu es entouré de certains mauvais grains u bɛɛ lajɛlen u bɛna commentaire dɔw kɛ u bɛna kuma dɔw fɔ dɔ wɛrɛ tɛ ka maliyɛnw la dusu ka girin ka t'i kan ka maliyɛnw la dimi ni ka taa s'i ma baara kalifara a ma danaya bolo don an bɛ jɛ ka dugawu de k'a ye mais k'a fɔ non karimasina a bɛ se nin na a ye nin kɛ a tun b'a kɛ tan de yanni ale tun ka na karimasinakaw y'a kɛ tan heyi ni a y'o commentaire sugu ninnu daminɛ ala k'an kisi k'an tanga ni a porokotora bolo siɲɛ kelen aw ka kuma jugu ninnu a bɛ jigin mɔgɔw kun na n'a jiginna mɔgɔw kun na ka ban aw bɛ kamalen in kɔɲa don mɔgɔw dusukun na a y'aw jija an kɛ kelen ye adamaden n'i ti mun ye kan'i yɛrɛ ko ye adamaden n'i ti mun ye kan'i yɛrɛ ko ye e suruku n b'i deli e kana bakɔrɔn wolo bili yɛrɛ la ka taa don mɔgɔw ka o yɛrɛ kɔnɔ ka t'i ta kɛ burutili ye an ka sabali an ka jɛ réseau social an k'a dɛmɛ ni duwawu ye k'a fɔ a ma k'a bisimila fédération a y'aw jija a da kana to aw la sara o juru kana ye aw la voyage a juru kana ye aw la bien organisation a juru kana ye aw la denmisɛnninw ka prime a juru kana ye aw la réseau social jamana in dir'i ma i fana f'i ka a jira de jamana in dira e de ma i ka a baara kɛ ni dɛnɛma minnu b'i bolo ka taa ka kɔnɔ fédération kɔnɔ ni mun k'a bɛna a jɔ i ma diyagoya nin ye n den ye a ka jouer diyagoya nin ye n dɔgɔnin den ye a ka jouer i b'a ma kolokoto u b'o de kɛ ka waati bɛɛ ka mɔgɔw sen kɛrɛmɔ cɛ waati bɛɛ u b'o de kɛ ni ka mɔgɔw sen kɔrɔma cɛ o tuma réseau social jeli amadu ani la vie de zɛgili limanaw FF Mali maaw Mali urɛ maaw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka duwawu k'i ye ala ka se kɛ an ni i ta ye i ka nako fɔlɔ a ka kɛ an ka coupe tali ye mais fais très attention à les mauvais grains qui sont autour de toi, qui fait des commentaires en essayant de provoquer certains autres, de certaines personnes, qui fait des commentaires en essayant toujours de saboter les certaines personnes, qui fait des commentaires toujours en essayant d'énerver les Maliens, qui fait des commentaires bidons, qui peut être gardé dans la tête. Demain ou après-demain, même commentaires qu'ils ont fait, on peut ressortir avec ça. Il faut faire très attention à ces personnes. Et faire les commentaires, ça, c'est ils sont là-bas. Mais c'est à toi de savoir avec qui il faut travailler. C'est à toi de savoir avec qui il faut faire ce que tu dois faire. Réseau sexuel, k'a f'i ma k'i bisimila anw ka nin ba maliba in kɔnɔ binkɛnɛ ani nɛrɛ ani bilenman yanni diɲɛ wuli cɛ vert jaune rouge avant la mort maajugu a y'a to an ka jamana in ka taa ɲɛ wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh